ओम साईराम बाबांको पादपद्मरी कोटि प्रणाम जनाई आपण मानंकु साई की प्रेमधारार परिवार को स्वागत करुछि। आपण माने सुनुछंती आजिर साई कथा श्री साई सच्चरित्ररो। भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती जदि तांकर कोनोसी भक्त श्रद्धापूर्वक केवल तांको पत्रटे फूलटिए फल किंबा जल अर्पण करे से तांको श्रद्धार सहित ग्रहण करिथांती। सेहीपरि साईनाथଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ जदि कौनसी भक्त किछि देबाकू चाहुथिले एवं सी भूली जाउथिले तेबे बाबा तांको कौनसी ना कौनसी बाटरे से कथा मने पकई दउथिले किंबा तांकर कौनसी बंधुଙ୍କୁ से कथा मने पकई से बाबा तांकर भेटी को ग्रहण करुथिले एवं तांको आशीर्वाद दउथिले। आज आमे बाबांकर गोटे परम भक्त परिवार विषय जानिबा। तरखड़ परिवार मुख्य हेउचंती बाबा साहेब तरखड़ जे कि प्रार्थना सभार सदस्य थिले। से माने मुंबईर बांद्रारे रहुथिले। तांको पत्नी श्रीमती तरखड़ एवं तांको पुत्र 3 जण तांको परिवार समस्ते बाबांकर परम भक्त थिले। तांकर परिवार को नहीं श्री साई सच्चरित्र रे केतोटी घटना लिखित अछि। से मध्यरु आमे आज केवल गोटे घटना उपरे आलोचना करिबा। श्रीमती तरखड़ जी बाबांकर परम भक्त थिले। सी बाबांको श्रद्धापूर्वक सबुबेले जी भी शिरडी जाउथिले तांको हातरे बाबांको पाई किछि ना किछि उपहार भेटी पठाउथिले एवं बाबा मध्य ताकू आनंदरे ग्रहण करी जाइथिबा लोक हातरे श्रीमती तरखड़को पाई किछिटा संदेश किंबा उदी जहाँ भी बाबांकर आशीर्वाद स्वरूप तांको हातरे श्रीमती तरखड़को पाखको भेटी पठाउथिले। आज आमे बाबा आउ श्रीमती तरखड़कर गोटे सुंदर कहानीटे जानिबा। जो कहानी भक्त आउ भगवानकर अनंत प्रेमर सूचना देउथाए। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर एही सुंदर कहानीटी को जानिबा। थरे श्रीमती तरखड़ बाबांको पाई बाईगण भजा दही बाईगण और पेड़ा पठाइथिले। ताहा बाबा किभली भावरे स्वीकार करिसंती चलंतु जानिबा। बांद्रार गोटे परिवार रघुवीर भास्कर पुरंदरे से माने बाबांको बहुत भक्ति करुथिले। बाबांकर अशेष कृपा से परिवार उपरे थिला। से माने शिरडी बाहरी थिले। से माने शिरडी जीवा पूर्वरु श्रीमती तरखड़को पाखକୁ गले जणेबा पाई आमे शिरडी बाहरी जो। तो श्रीमती तरखड़ श्रीमती पुरंदर को 2टी बाईगण देले। कहले कि गोटे बाईगण भजा करदेव और अन्य बाईगणटी को दही बाईगण करी बाबा को नैवेद्य रूप में अर्पण करदेव। श्रीमती पुरंदरे शिरडी रे पहुँची से माने तांकर नित्यकर्म सारी बाईगणरू दही बाईगण प्रस्तुत करी मस्जिद को गले। से समय बाबा भोजन करबा पाई बसी थांती। आउ जेतबेले श्रीमती पुरंदरे दही बाईगणटी को नेले बाबा तुरंत दही बाईगणटी को नहीं जाई चाखिले एवं बहुत सुस्वादु होइछि बोली कहिले। ता सहित बाबा को भोजन समय रे जो माने पाखरे थाई कि भोजन करुथिले से मानको भी टिके टिके बांटिले। आउ संगे संगे दही बाईगणटी को बाबा खाइदेले। दही बाईगण सरी गला परे बाबा सेटू कहले कि मते बाईगण भजा दरकार। श्रीमती पुरंदरे बाबा को नैवेद्य रूप में दही बाईगणटी दे दे कि सी सेठारु पळेले। बाबा तापरे दही बाईगण जेमती सरीगला तो सी सांगे सांगे बाईगण भजा खोजिथिले। बाबा जेतोले दही बाईगण भजा खोजिले एई कथा राधाकृष्ण माई को पाखको पठागला कि बाबा बाईगण भजा खोजुचंदी बाईगण भजा खाइबा को चाहुचंदी बोली। राधाकृष्ण माई जणे बाबांकर अन्य भक्त मानक भितरे सी थिले। सीए शिरडी रे रहुथिले। प्रतिदिन बाबांकर मस्जिद सफा सुतरा करिबा तांकर काम थिला। से सब बेले बाबांकर दायित्व नेला भली रहुथिले। बाबांको कोन दरकार कोन नाही राधाकृष्ण माई से कथा बुझुथिले। तांको पाखको जहाँ दरकार खबर पठा जाउथिला। तो जेते बेले राधाकृष्ण माई को पाखको खबर गला कि बाबा बाईगण भजा चाहुचंती खाइबा पाई तो सीए सुनी कि आश्चर्य हेले। कारण सेटा बाईगण फळिबार सीजन नथिला से टाइम रे शिरडी रे। तो सी सेठू विचार करू करू भाबिले कि अच्छा बाईगण दही बाईगण
ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାଇଗଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ପୁରନ୍ଦରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ବାବା ବାଇଗଣ ଭଜା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ପୁରନ୍ଦର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତୀ ତରଖଡ଼ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଭଜା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କେବଳ ଦହି ବାଇଗଣ କରି ନେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଏଥିରେ ସର୍ବଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଥିଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି, ଆଉ ବାବା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ତରଖଡ଼ଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ବାବା ତାଙ୍କର ଭେଟିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାବା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସୂଚାଉ ଦେଉଥିଲେ କି ତୁମେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଯାହା ବି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରୁଛ, ମୁଁ ସେସବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଉଛି। ବାବାଙ୍କର କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ସେଇଆ ଥିଲା। ସିଏ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସାଧାରଣ ଜଳ ଟିକେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଗଛର ପତ୍ରଟେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦେବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବି ଆମର ସେହିପରି ଥିଲେ। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଲେ ବାବା ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ତରଖଡ଼ ତାଙ୍କ ତରଖଡ଼ ପରିବାରର ବହୁତ କାହାଣୀ ସଚ୍ଚରିତ୍ରରେ ଅଛି। ଆଉ କେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା, କାରଣ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ କେବେ ସେହିସବୁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାଇକି ପ୍ରେମଧାରା ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବରସି ଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।